This morning, Pada pagi hari ini, I want to draw your attention on this sermon. saya mau berbicara tentang firman Tuhan ini. I give it the title, The Bronze Serpent. In Hebrew, it's called Nahash Nahoshet. Nahash Nahoshet Nahas Nahoshet is the bronze serpent in Hebrew. adalah ular. As you know that actually in this world, in the Bible, Kalau di firman Tuhan, it's ular not tembaga. linear. It's not linear, but it's cyclic. Jadi ada hubungannya satu sama lain, tidak hanya jalan begitu saja. What has occurred, it Apa yang will telah be occurred again. Apa yang telah terjadi akan terjadi lagi. So this morning, I want to give the title this bronze serpent. Saya memberikan judul daripada khotbah pada pagi hari yaitu ular tembaga. The bronze serpent. Some say the brass serpent. Ular Bronze or tembaga. brass, Dikatakan ular tembaga. whatever is this is a metal. Hanya perkataan saja. I want to show this. At that time, Pada saat itu, a lot of people, banyak orang they of Israel, they just came out from Israel from the bondage on Egypt, mereka baru keluar pada saat itu dari Mesir, and they grumbled. dan mereka pada saat itu menggerutu. They grumbled, they complained, Mereka menggerutu even they rebel. dan bahkan mereka memberontak. So we heard about this story at that time because of the complaint and the grumble. Mereka menggerutu pada saat itu. So God sent poisonous snake, Dan Tuhan mengirimkan ular yang beracun. the venomous snake. Ular yang beracun, saudara. It's like what is happening right now Seperti yang terjadi sekarang mungkin. globally around the world with the Sekarang di segala COVID-19. tempat-tempat semua dengan COVID-19. So a lot of people died because of when they are bitten by the serpent. Dan banyak orang meninggal pada saat itu karena digigit oleh ular. You know, when the people of Israel rebelled, Pada saat mereka pada saat itu memberontak, so when they rebelled, they got punishment by God mereka mendapatkan suatu hukuman dari Tuhan. because God is just, right? Karena Tuhan itu adil. So God has to punish sin. Mereka harus Tuhan harus menghukum akan dosa. So that is the character of God. Jadi itu karakter daripada Tuhan. It's like two sides of a coin, Jadi and one dari- side, Koin yang satu tapi ada dua bagian. one side, God because He is righteous, He will judge we who rebel against Him. Tuhan adalah Tuhan yang adil, Dia akan menghakimi setiap orang yang memberontak. But at the same time, Tapi God juga- is merciful. Tuhan yang mengasihi. You know, I learned a little bit of Hebrew, and just a little bit. Saya belajar bahasa Ibrani, saudara. Just a little bit. I'm right now maybe at page 30. So just Mungkin saya baru- very short. Baru sedikit so- saya belajarin. When God is merciful, Pada saat Tuhan mengasihi kita dan mengampuni kita, the word mercy in Hebrew perkataan belas kasihan itu has a link or the same root word of a womb. dan ada hubungannya dengan rahim. So in Indonesia we heard about the Allah, Rahimi, Indonesia mengatakan Allah, Allah yang Rahimi, Rahim. the merciful God. Allah yang mengasihi, yang mengampuni. So it's related to womb. Jadi terhubung dengan rahim. So that is the mercy of God. Itulah kasih daripada Allah. So that's why in the Bible, Maka dari itu dari Alkitab, saudara, when a woman is barren,
Pada saat seorang perempuan tidak ada bayi, they tidak bisa feel mempunyai that bayi. there is mercy of God, that there is no mercy of God. Jadi sepertinya tidak ada kasih daripada Allah, tidak ada pengampunan daripada Allah. Because their womb was barren. Karena dia nggak bisa mempunyai anak, saudara. So we see here Dan kita lihat di tempat ini, that God in one side is punishing Tuhan menghukum dari satu bagian because sisi we yang rebel. satu, karena ada pemberontakan. But on the other side, there is mercy. Tapi di bagian yang lain Tuhan juga Tuhan yang membelas kasihani dari kehidupan kita. So this is the principle of atonement. Jadi ini prinsip daripada pengampunan. So and the whole Bible is like that. That's why I said the Bible is not linear. Bible is cyclic. Jadi firman Tuhan itu berputar, saudara. Jadi Whatever nggak hanya jalan aja. there is a punishment, Pada saat ada penghukuman, there is at that time pada saat itu juga there is mercy. ada suatu pengampunan. We even in the garden, Pada saat di taman pun sama. when there is a curse to the serpent, Pada saat ada hukuman itu the curse to the woman, kepada perempuan itu, Eve, and the punishment to Adam, dan juga penghukuman untuk Adam, there is mercy already. ada juga belas kasihan. So because Adam and Eve, Pada saat Adam dan Hawa they sinned against God, membuat dosa, they feel melawan the Tuhan, shame. mereka merasa They feel the guilt of shame. mereka merasa The shame of guilt. berdosa. They try to cover Mereka berusaha themselves menutupi with a fig tree, right? dengan daripada tree. So that is our way. Itu cara That is kita. that is our way to please God. Itu cara kita untuk menyenangkan Tuhan. That's what Adam and Eve also at that time, Itulah apa yang Adam dan Hawa lakukan pada saat itu. but that's not enough. Tapi nggak cukup, saudara. So they try to do with good deeds. Mereka berusaha berbuat baik. That's what the religion is doing right now. Saat ini semua agama mengajarkan They try to demikian. do good deeds. They try to do Mengajarkan untuk berbuat baik, charity. untuk melakukan sesuatu yang baik. They cover with the fig tree. Mereka berusaha menutupi. But God said, Tapi Tuhan No. mengatakan, I will give you. They put a skin of an animal. jadi Tuhan menggantikan dengan daripada pengorbanan seorang. So when a skin from the animal Pada saat kulit daripada cover- binatang itu to cover Adam and Eve, menutupi akan Adam dan Hawa, there is sacrifice, right? ada pengorbanan, saudara. So that is the principle of atonement that we are celebrating, that we are commemorating this week. Jadi itulah prinsip daripada pengampunan. We try to appease God with our victory. Kita berusaha menyenangkan Tuhan dengan apa yang kita lakukan. We try to flee from God. Kita kadang-kadang kabur dari Tuhan. But God in His merciful way Karena belas kasihan Tuhan sacrifice an animal. mengorbankan seorang binatang. Because you know, Karena, in Hebrews 9:22, karena di dalam Ibrani 9:22 there is a verse, without the shedding of blood, there is no remission of sin. karena tanpa daripada darah tidak ada pengampunan dosa. Without the shedding of blood, there is no remission of sin. Tidak ada pengampunan dosa. So they try to do them to appease God with victory. Jadi mereka berusaha menyenangkan Tuhan dengan suatu pohon, daun. There is nothing that can replace the sacrifice of an animal. Tapi nggak ada yang bisa menggantikan daripada pengorbanan Everything seorang has to be binatang. redeemed by the blood. Semua harus dibayar dengan darah. Without the shedding of blood, there is no remission of sin. Karena tanpa daripada darah itu tidak ada Hebrews pengampunan dosa. 9:22. There is nothing. You cannot give alms. You cannot give charity. You cannot give anything to appease God. Kita nggak bisa menebus segala Only sesuatu. by the blood of Jesus. Hanya bisa dengan darah Yesus. That's why we celebrate today, Palm Sunday, because this is the final week. Karena itu kita merayakan hari ini hari Palem.
the Palm Sunday is the final week where the Lord Jesus came as a triumphant entry to Jerusalem. Minggu Palem adalah pada saat Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem sebagai pemenang. And he knows Dan dia tahu this week minggu ini he has to submit to the dia will harus of Father petaat kepada Bapa to be sacrificed. untuk dikorbankan. Why I choose the bronze serpent? Kenapa saya pilih ular tembaga ini? So this bronze serpent, Karena that is the story